আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তো আজকে আপনাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। এই ভিডিওটা ওই সমস্ত মহিলা মানুষের জন্য যে সমস্ত মহিলা মানুষ জান্নাতে যেতে চায়, আবার তার স্বামীকে তার মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, ওই সমস্ত মহিলা মানুষের জন্য এই ভিডিওটা। তো আশা করি খুব ভালো লাগবেন, খুব শিক্ষামূলক একটি ভিডিও। তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, দেখার পর আপনার মন্তব্যটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন আপনি এই ভিডিও থেকে কী শিখতে পারলেন এবং কি জানতে পারলেন। তো আপনারা দেখতে থাকেন। क्या आप शादी के बाद जन्नत में जाना चाहेंगी? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, हैंड्स डाउन। अकेले जाना चाहती हैं या हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगे? जो हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगी वो हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, शबीर साहब सब ने हाथ ऊपर किया। अच्छा ये बताएं कि हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? किसके? आपके? हाँ, हस्बैंड की माँ के कदमों में उसकी जन्नत है। तो फिर आपको कौन से रास्ते से जाना है? आपका रास्ता कहां से जाता है जन्नत को? आपके हस्बैंड की माँ के कदमों से आपको जन्नत में रास्ता ले जाता है। ये मुफ्ती साहब, मंसूर साहब, लोग हंस रहे, लेकिन बहुत सीरियस बात मैं कर रहा हूँ। ये बहुत सीरियस नोट है ये। लेकिन आज 99% आप अपने सास ससुर के साथ रहे ना रहे ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपने हस्बैंड को उसके माँ से कभी दूर नहीं करना। अपने हस्बैंड को जन्नत से दूर करके आप हस्बैंड के साथ जन्नत में जाना चाहती हैं। अल्लाह ने एक जन्नत यहाँ भी रखा हुए जमीन पर, तो आप रिस्पेक्ट करें अपने इन लॉस को। आप रहें ना रहें, दैट इज योर चॉइस। তো এই ভিডিও থেকে আপনারা কি শিখতে পারলেন এবং কি বুঝতে পারলেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। আর যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করে অপরজনকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।